Hi everyone, welcome back to my channel. Ajita moi Bofinla. Ida check rule ase ghor bra ghor kiman tak range jabo aro clear dikini ase ekbar sabo ghor ekta rakhibo makila ta ekta moi likina jabo alop dorde jabo hena korna kibo kobo alop kiman tak clarity ase kiman range pai na so eta moi alop ja ase alop building te moi thaka dite building ase te building ye develop work korna tate phale jai sabo aro clarity kiman tak dhure sabo ekbar So, ito ba ito deh. Punya sana nai. So, moila building di building jase manta kata, alok cek na. Tuh phale. Jauh. Punya se. Sorry, kita kena kata. Ini ase clear bro, ini ase. Clear na sewu di building bro, sorry. Lop dua isi. Dan kita open lah, tahu. So, tadi isi building dah, tadi. Lop dua deh, kita naik proses bro. Punya se na, nana. Ini ase. Sorry, iman clear punya se, telah aku isto. Kalau mau lop dua deh isi. Wait. Ini ase deh, jadi balbra. Ita moi Danseri bridge par kori kina jabo lase de. Iti bridge par korbo. Bridge par ishe. Ita bridge par kori lase bridge na. Oh, acha. Clear hone ase na. Clear bro, ini ase. Sabi mon bridge tate bra. Tadi saya zoom करने दिखाई दे एक बार ये पूरा पार करना है यहाँ करना ये तदी घर ऊपर घर टॉप सभी ना इमान दूर बाय मान आइसे और ब्रिज पार करने तभी क्लियरिटी साउंड तो बिशी भाल बा लाइसे इधर ब्रिज पार करा बिशी एक बार तो मैं दिखाई दे इधर मन ब्रिज तो पार होइसे होने से ना नहीं jadi clear bro, ini ase. Sabi man kiman dur par kori na ise sabi man dur bai tabe clear ase idu na sabi man aro jai ase par korna Wow, what is this? Come here. Dur ase hingam brush par kori na ise light kan bhi dikhina sabi tabe aya ase itu pura blok 7 tu pun jauh lah sih. Punya sih dah. Ya, ini ase jadi. Aman clear na? Clear bro, ini ase. Itu aman lane tu pun jese lane tu na pun jauh lah sih. Dur dah ne. Hai 5 kilometer kisah tu test kuri se man test kuri se. तो ये ना गुड़ा सभी सभी और इतने भी वकी तो कितने क्लियर होने से सभी लाइट कर भी उधर पूरा पार करना है विषय आगे जा रहे थे तो आरो वापस अंदर दुख पाओ हाँ वॉक करो तो दुख पाए से होने से ना नहीं सभी इतने भी वॉइस तो क्लियर होने से दे वॉइस इतने भी मन क्लियर है लेन तो पुंजूल ऐसे लेन तो पुंजूल ऐसे लेन तो ते पुंजी सीधा ini ase jadi balbra. Kita bakal nak kerja punjauan. Chal ठीक है लेन तो जैसे हे वजह से बाबा घर जाबो सो हेमंत ना जाबो और बैक चल जाबो लेन तो खराब है होने से ना सो जो वकी तो बिशी लॉन्ग चैन दे तो 5 किलोमीटर बता 5 किलोमीटर आने लेबे 1 किलोमीटर इना तो आई जैसे तो लेबे 5 किलोमीटर तक खाबो तो और इता भी क्लियरिटी আছে दे एक बार কথা কইবি তো
হৈছে বাবা চাই ওলাইছে না আৰু দৌৰি যাব ওলাইছে দা ৱাপাছ আহি আছে ঠিকে ঠিকে চ' এইটো আছে ইমান বেছি দূৰ আহিছে সেইদিনাখন এতিয়া আৰু যাব তাতে লাইট কাৰণ পাৰ কৰি না ঘৰ যাব আৰু যাওঁ ৱাকি টকিতে ক্লিয়াৰ আছে দেই চব দোকান ল'ব গ'লেতো লিমিটেড ষ্টক আছে আহি কিনে ল'ব পাব দেই টেষ্ট কৰি কিনে দেখাই দিছে যাই কিনে আহিছে তাতে ভিতৰত যাই কিনে আহিছে মাইগান বেচন বি ফাৰ্মাচিত আহি দিছে মাৰিনি হেল্ল' আমি বিল্ডিং ঘৰ নিচিনা আছে আমাৰ এতিয়া বিল্ডিং থাকি আছে চ' সেইটো ৱাকি থাকিতো পাল পৰা খাই দিয়ে পিছে লং ৰেঞ্জ খায় চ' থেংক ইউ ছ' মাছ কোনো টাইম ওলাই আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে চ' পিছৰ ব্লেছ কৰি দিওঁ বাই বাই